Man. Laka. Okay guys. Wow! Yo, ik. Finally umabot na oho, ha? Para aton katunayan nga wala pa hiyabuksi, hindi pa binuksan o. Alright, buksan natin. Huwag lang natin punitin to. Bayadan mo na kuya. Yes, hindi ko lang pupunitin. Tirain yung ano. Pupit ka putos. Sinagat. Finally, here is the phone. Huh? Open here. Come on. Come on. Oy, 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 oy. And finally, we got this Spark Go 1 man. Oy, 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 nalukso. Laka, asti. Laka dyan na rin. Lo. Okay guys. Wow. Yo, ik. Astigan. Oh, ang sarap. Lo. May tempered na. Plastic lah ya, pero okay gihap. Guys, ang sarap. Mupit ka kunan. Bugat ka ng iPhone. Yes. Oho. Wow. Guys. Type C. Type C. It a earphone and speaker both. Oh. Back to back iya speaker, napakaganda. Ano iya kuan? Charger. Wow. Tapos may dahiya free nga case. Here we go. Man. So ano pa yung atong hulat? I-try na natin diretsyo. Remove this one. Pilip na dito ako. Tapos yo, ikastigan. Mamahalin. Guys, legit puti kinanag na yan. Sa mga gustong mag-order, nasa TikTok shop natin. Sa basket ba? Sa basket. 3,212. Mura na, guys. Regalo sa sarili mo. Alright? Open. Sesame. Nagpaparamdam. Tikno. Puti kinanag. Regalo ko sa sarili ko, guys. Puti kinanag na yan. Oh, ang sarap man. Bibs, excited na ako. Basta excited ako, guys. iOS. Guwapo ko. Hala. Oh, hala ka. Naka 1080p ito. Oh. So ano, guys? Check out na. Check out na. Nasa Yellow Basket natin. Tsaka dito sa Facebook, i-upload ko rin. Nasa comment section. Alright. Bye-bye.